नीरवता भितर पत्नी आ प्रेमिकार कई पद अंतर्द्वंदी भाषा आउ भावनार अंतराले आजिर क्षुद्र गल्प अनेक नीरवता पर किछि कुह ना। एई परा मिलन प्रहर कहार कौन किछि जान ना। ए फुले जह्नराति शीतरे लाजि जाइथिया पृथ्वी आउ सुबासुत फुलर सज्जा तुमको कौन किछि कहून। हाँ किंतु किंतु पुणी कौन। आस ना ए ओदा ओदा मन ए भरा यौवन स्वेद भेजा देह तुम प्रतीक्षारे किंतु मो मन ओदा नुहे कि देह भिजा भिजा माने माने तुम बुझीपारबनी एसबू अंतर्द्वंद। तुम्हें केवल अंतर्द्वंदी नुह अविवेकी स्वार्थवादी भी एमती आक्षेप करार अर्थ नुहे तो आउ कौन। मोर तो किसी अधिकार अच्छी प्राप्य अच्छी मते मो अधिकार वंचित करिया अर्थ तुम्हें स्वार्थवादी नहले कापुरुष। देख देख ये सब भाविया भूल। मो छाती आ निश्वास हाथ मारी अनुभव कर विश्वास जन्म बुझीपार। आज मो मनटा केमती गोले घांटी होपाई कौन के गुप्त प्रेमिका पाई। चुप कर तुम वाक्यर संयमता ना बेसी किसी उद्धत देखाइले मोर चंडासुक रूप देख। तमें मत कौन बोली भाविच इतर नारीर प्रेम फाशरे बांधी होता जड़े दुर्बल कामुक प्रेमिक। तुमर एभली भावना निजर हीनमन्यता प्रकाश कर। देख देख तुमर अधिकार मु छिन्न करने को चाहेनी। यह मुहूर्त अंतत आज रात्रिक मत क्षमा कर दियो। रात्रि आ मात्र 2 पर बाकी अच्छी फुल सेजर आवश्यकता नहीं। मत मो स्थिति छाड़ दियो। तुम्हें विश्वास तुम्हें विश्राम नियो यहाँ मोर अनुरोध। एया कौन मोर प्राप्य तुम्हें कौन जान ना। रात्रिर ए प्रहरटा मो केते मूल्यवान। ए प्रहर जदि तुमर अंकशायी हो पारिनी ए जीवनर माने किछि ना। मोर सब किछि तुम समर्पित। मोर प्रेम जाचना को पदाघात कर मत कष्ट दियो ना बरं प्रेम सर मो हृदय को विदीर्ण कर दियो। किंतु एमती भाव क्षुधा ज्वालार उत्पीड़ित कले आत्महत्या ही मोर शेष पंथा हम। कहीं कहीं तुमर पागलामी तुम्हें तो बहुबार मोर अंकशायी हो सारी एवं आउ कौन गोटे राति संयमता रखिपार। तुम मुंडरे कौन राक्षसी सवार हो मत शोषण कर अभिप्राय अच्छे। हाँ हाँ बेलु बेल अधिक क्षुधातुर हेले मु राक्षसी पालटि जापे। तुम्हें चंडाशोक हेले मु कहीं चंडी रूप धारण कर ना। ताहले तुम्हें मायाविनी। नारी माने तो मायाविनी ता छड़ा यहाँ कलिजुग सत्यजुग नुह। से किंतु सत्यजुगर पतिव्रता परी मो प्रेमिका ता हृदय कोमल मु तापाई ईश्वर। किए से प्रेम कांगाली। हाँ हाँ से ही प्रेम कांगाली तुम्हें नुह। ता माने तुम्हें कहवाक चाह से योग्या भोग्या आ मु अयोग्या। से लास्यमयी हास्यमयी मु राक्षसी आ मायाविनी। कहीं वृथार कजिया करुच। तुमर जिदिया प्रकृति औद्धत्य तुमको लांछित कर। मु तो तुमको उपेक्षा करूनी आउ केमी कही था सब तो कही सारे। तुम आखिरे प्रेमिका बड़ पत्नी नुह। प्रेमिका देवी आ पत्नी राक्षसी। मो कहवार अर्थ ठीक से नुह। तुमको किंतु बुझिया को हम पत्नी देवी हो पारे प्रेमिका केबे राक्षसी हो पारे कहीं ना प्रेम तार धर्म। किंतु किंतु पत्नी परा पतिंकर अधिक देहरे मनरे आ आत्मारे दुहे अर्धनारीश्वर। प्रेमिका कौन ताठारू भी ऊर्धरे। हाँ हाँ ऊर्धरे अनेक ऊर्धरे तुम्हें से सब बुझीपारबनी। कहीं कारण पत्नी ठारे थाए प्रार्थना आ जाचना किंतु प्रेमिका ठारे थाए केवल समर्पण। पत्नी ठारे समर्पण न थाए यह तुमर भ्रांतर धारणा ना केबे नुहे। कारण पत्नी निजक बांटी दे थाए केतेबेले पुत्र स्नेह तो केतेबेले सासु शशुर सेवार केतेबेले निजे निजे भाराक्रांत हो पड़े समाज माया जाल। किंतु प्रेमिकार तनु मन प्राण सबकिछि थाए ता प्रेमिक ठारे। देख देख एमतिया जुक्ति रात्रि शेष प्रहर है। तुम कथा शुणी मो मुंड गोलमाल हो जाए। मत आ से गुड़ा शुणानी। मु तो सबुले सेमती अतृप्ता। जहाँ तुमर इच्छा तुम सह बांधी हो भूल कर बरं मुझे आउ कहा प्रेमिका होता एबे भी समय अच्छी तुम्हें हो पार। तुम्हें
ତୁମେ ନିହାତି ନିଷ୍ଠୁର। ଏଭଳି କଥା ତୁମେ କହିପାରୁଛ? ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ମୁଁ ପରା ତୁମର ପତ୍ନୀ। ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିନ, କିମ୍ବା ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଡରୁଛ। ତାହେଲେ ପ୍ରେମିକାମାନେ କ'ଣ ସାହସୀ? ହଁ, ସେମାନେ ନିର୍ବିକାର ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହସୀ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସହର ଜଳାଇ ପାରନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁରେ ଗଣ୍ଡ ତିନ୍ତେଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଶ୍ରୁରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ କରିପାରନ୍ତି। କିଏ ସେ ମହାମତୀ ପ୍ରେମିକା? ମୋତେ ଥରେ ଦେଖାଇଦେବ, ମୁଁ ତା'ର ସାହସିକତା ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ? ମୋର କାହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେ ତ ମୋର ଅତୀତ, ମୁଁ କେବଳ ହିଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବି। ତୁମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛକୁ ପାଦେ ବି ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବନି। ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରେମିକାଟି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମ ଦେହର ଜ୍ୱାଳା ମନର ବାସନା ଆଜି ପୂରଣ କରିପାରିବିନି, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅତୀତ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଛି। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତା'ର ସେ ସ୍ଥିର ଚାହାଣୀ, ହୃଦୟଜଣା ହସ। ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ଏକ ପ୍ରହର ବାକି ଅଛି। ଅନ୍ତତଃ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା ସ୍ମୃତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ହଜୁଥାଅ ସ୍ମୃତିରେ। ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲି ଆସୁଛି। ପୁଣି କିଛି ନୀରବତା ପରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଠକ୍। କିଏ? କବାଟ ଖୋଲ। ନା, ଏବେ ନୁହେଁ, ରାତି ସରୁ, ସକାଳ ପାଉ। ଆରେ ଖୋଲ ନା, ମୁଁ ତୁମର ଲାସ୍ୟମୟୀ ପ୍ରେମିକା କହୁଛି। ସତରେ? ନା ମୋତେ ପୀଡ଼ା ଦେବାକୁ କେହି ଅଭିନୟ କରୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ପ୍ରେମିକାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଜାଣିପାରୁନ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲ। ତୁମେ ନ ଖୋଲିଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ବିନା ଏହା ମୋର ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ। ହେଲେ ତୁମର ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ମୋତେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳି ଆବାହନ କରିଛ। ମୁଁ କେମିତି ସହ୍ୟ କରି ରହିପାରିଥାନ୍ତି? ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତୁମକୁ ଦେଖା କଲେ ହିଁ ଫେରିବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେବେ ମନେ ପକାଉଥିଲ କାହିଁକି? କାରଣ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତୁମର ଛାୟା କି କାୟା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ ମୋ ଆଖି ଛଳଛଳ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆସିକି ଭୁଲ କରିଛି? ନା ମୋ ଉପରେ କିଛି ଅଭିମାନ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ସନ୍ତାପି ହେଉଛ? ତୁମର ଏଠାକୁ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଏଠାରେ ମୋର ପତ୍ନୀ ଅଛି, ପରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ ନା। ତାହା ବି ପାରୁନି। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ମୋ ବେକରେ ସାଂସାରିକ ପଘା ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତୁମ ପରିବାର କିମ୍ବା ପତ୍ନୀର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିଛି ତୁମ ଆବାହନରେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ଆଭାସ ମାତ୍ର। ଦୟାକରି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ। ତାହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏ ତ ମୋର ପତ୍ନୀର ଶୟନକକ୍ଷ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ପତ୍ନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରେମିକାଟିଏ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ପୁରୁଷଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ନୁହଁ? ମୋତେ ଆବାହନ କରି ମୋର ପ୍ରବେଶ ପଥ ରୋକିବା କ'ଣ ମୋର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ନୁହଁ? ଆଉ କ'ଣ ପତ୍ନୀର ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ବସାଇବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା? କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ହେଲେ ବି ମୋ ଆବିଳ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମିକା। ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭାବନୀୟ। ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ରକ୍ତଦାନ କରି 2 ଦିନ ଉପବାସ କରି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ନିଜକୁ ବଳି ପକାଇଦେଲ। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ କ'ଣ ପାଇଲ? ମୁଁ କିଛି ଆଶା କରିଥିଲି। କିଛି ବି ଆଶା କରିବା ତ ପ୍ରେମିକାର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ। ତଥାପି ମୋର ଆଶା ତୁମର ପତ୍ନୀ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ପତ୍ନୀ ଚାହିଁ ପ୍ରେମିକା ହେବାକୁ, ଆଉ ପ୍ରେମିକାର ଆଶା ପତ୍ନୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ପତ୍ନୀ କ'ଣ ବା ଅଧିକ ପାଇଥାଏ ପ୍ରେମିକାଠାରୁ? ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଥାଏ ସମ୍ଭୋଗ। ତେବେ ତୁମେ ବି ସେଇ ଲାଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ? କେମିତି ନୁହଁ? ମୁଁ ବି ତ ମାନବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ଏବେ ସିନା ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଅତୃପ୍ତା। ବାସ୍, ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ ବାକ୍ଲା। ପତ୍ନୀ ଅତୃପ୍ତା, ପ୍ରେମିକା ବି ଅତୃପ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଅତୃପ୍ତ ମୁଁ। କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାସନା ରହିତ ହୋଇ ଆତ୍ମତୃଷ୍ଣାରେ ଜଳିଛି। ମୁଁ ଏବେ କବାଟ ଖୋଲୁଛି। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଆସ, ନିଜର ଅଭିପ୍ସା ପୂରଣ କର। ଆସ, ରାତ୍ରି ସରି ଆସୁଛି। ଏ ଫୁଲର ଶେଜ ବାସି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଜିଯିବା ଆମେ ମନମାଳାଞ୍ଚରେ, ହଜିଯିବା ଆମେ ଅନେକ ନୀରବତା ଭିତରେ, ଆଉ ଅନେକ ନୀରବତା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ତୃଷ୍ଣାର ଆବିଷ୍କାର। ପତ୍ନୀ ଆଉ ପ୍ରେମିକାର ବ୍ୟଭିଚାର।